Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. Bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. And welcome to the house of our Celestial Father. Tenemos un Dios poderoso. And we have a powerful God. Tenemos un Dios que puede estar aquí We have a God that can be here y puede estar en cualquier lugar. and can also be in another place. Es por eso que algunas personas dicen, ¿para qué ir a un templo? And that is why many people say, why go to a church Si Dios donde quiera está. if God can be anywhere? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios ha escogido lugares como este. But know something, brothers, that God has chosen places like these. La palabra de Dios nos dice, no dejen de congregarse. In the Word of God, it says, do not stop from congregating. ¿Y dónde nos tenemos que congregar los hijos de Dios? And where do the children of God must congregate? En un lugar como este. In a place like this. Como este lugar llamado templo. In this place called church. Gloria a Dios, mis hermanos, quiero felicitarte por haber escogido estar hoy, esta mañana, aquí en la casa de Dios. And I want to congratulate you, brothers, for being here in the house of the Lord. ¿Cuántos saben lo que estamos llevando, la enseñanza que estamos llevando, mis hermanos? And now, how many of you know the teaching that we're still teaching about? Los 9 rasgos del carácter cristiano. It's the 9 traits of the character of a Christian. Cada uno de nosotros cuando nacimos traíamos un carácter natural. Now, each and one of us, when we were born, we all had a different character. Pero Dios quiere darnos un carácter sobrenatural. But God wants to give us a supernatural character. ¿Cuánto les gusta su carácter, mis hermanos? And how many of you brothers Su carácter love natural. your character, your natural character? A mí no me gustaba mi carácter. And to be honest, for me, I Mi didn't like carácter my natural que character. traía de cuando había nacido. I didn't like my natural character when I was born. Hasta alguien decía carácter y figura hasta la sepultura. Some even said character and figure up to the tomb. Muchos pensaban que con el carácter que ya traían, con ese se iban a morir. Many believe that the character they were born with, they were going to die as well with it. Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios, But when we come to the knowledge of God, nos damos cuenta que Dios quiere darnos un nuevo carácter, we find out that God wants to give us a new character, el carácter cristiano, the Christian character, que todos los cristianos debemos tener. that all the Christians must have. Ya tenemos ese carácter, And we already have the character, solamente que hay que perfeccionarlo. but it's only up to us to perfect Y it. lo vamos a perfeccionar con la ayuda de nuestro Dios. And we're going to accomplish that with the help of the Lord. Desde el momento que recibimos a Cristo, From the moment we accepted Jesus Christ, recibimos el Espíritu de Dios. we received the Holy Spirit. Y el fruto del Espíritu es And the fruits of the Spirit is amor, love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, kindness, bondad, goodness, fe, faith, mansedumbre. self-control. Contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley. And to such things there is no law. No te van a castigar si tú te excedes en este fruto del Espíritu Santo. You're not going to be punished if you exceed yourself from these fruits. ¿Se acuerdan de los primeros rasgos que estábamos mirando? Hablamos acerca del amor, Remember the first traits we talked about? Love, el gozo. joy. Fue nuestro primer estudio que tuvimos. That was our first study. ¿Y cuántos están perfeccionando el amor de Dios en sus vidas? And now how many of you are perfecting the love of God in your El lives? gozo de Dios. The joy of God. Ese fruto se tiene que madurar en nosotros, mis hermanos. Those fruits must mature in ourselves. Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, mis hermanos. And with the help of the Lord, we're going to Porque accomplish this Dios es bueno. because God is good. Dice la palabra de Dios que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. And the Word of God says until we reach the perfect stature, which is our Lord Jesus. Pongámonos sobre nuestros pies, mis hermanos, y abramos nuestras Biblias en Gálatas
5, 22 al 23. And let's go ahead and stand up, brothers, and open our Bibles to Galatians chapter 5, verse 22 and 23. ¿Y por qué no lo repetimos, mis hermanos? Todos hay que repetir y si fuera posible vamos a memorizárnoslos. And let's all repeat this. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios, mis hermanos. Galatians chapter 5, verse 22 and 23 say, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law." Pueden sentarse, mis hermanos. And you may sit down, brothers. Dios es bueno. And God is good. Hoy, esta mañana, mis hermanos, Now this morning, brothers, el título es Los 9 rasgos del carácter cristiano, parte 3. the title is The 9 Traits of a Christian Character, Part 3. Hoy vamos a ver benignidad, bondad y fe. And today we will see kindness, goodness, and faithfulness. Hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio, And today we will continue with our study. las actitudes o rasgos del carácter cristiano en nuestras vidas. The traits of a Christian in our lives. Del carácter cristiano que está siendo guiado por el Espíritu Santo. The Christian character which is being guided by the Holy Spirit. El Espíritu Santo es nuestro guía. The Holy Spirit is our guide. Él es el que nos guía a ser cada día mejores. It is what it guides us to be better. Hoy este día, mis hermanos, vamos a seguir estudiando por medio de la palabra de Dios estos 3 rasgos del carácter cristiano. And this morning we're going to study and see these 3 traits of a character of a Christian. Vamos a estar hablando acerca de la benignidad, We'll be talking about kindness, de la bondad goodness, y de la fe. and faithfulness. Ahora vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios sobre cada uno de ellos. Now let's see what the Word of God teaches us about each and one of those traits. Vamos a orar. Bendito Let's Dios, pray. Heavenly Father, Espíritu Santo, Holy Spirit, guíanos, guide us, enséñanos, teach us, que tu palabra venga a enseñarnos. and let your Word come and teach us. Tu palabra es útil Your Word, we para need it enseñarnos, to learn, para instruirnos, to instruct us, para corregirnos. and to correct us. Corrígenos, Señor bendito, en nuestro carácter. Now correct us, Lord, in our character. Queremos ser cada día mejores, We want to be even better every day. mejores cristianos, We want to be better Christians, mejores representantes tuyos, Dios. better representatives of you. Con tu ayuda lo vamos a lograr, And with your help, we're going to accomplish this. porque no es en nuestra fuerza, Because this is not in our own strengths, sino en la fuerza tuya. but in your strength. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Te pongo en tus manos a toda esta congregación en tus manos. Now I set in your hands all of this congregation. Si hubiese algún enfermo, And if there's someone that is sick, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus tu Christ, palabra dice your word states que tú llevaste todas nuestras enfermedades that you have taken all of our diseases, y por tu llaga hemos sido sanados. and that by your wounds we have been healed. Por fe declaramos And by faith esta we declare promesa this promise que fue hecha cuando tú moriste en la cruz del Calvario. that was made when you died on the cross. Y ahora declaro, And now Señor, we declare, Lord, todos nuestros cuerpos sanos en el nombre de Cristo Jesús. all of our bodies healthy in the name of Jesus Christ. Y toda necesidad, Señor, que hubiera en este lugar, Señor, And all necessity in this place, Lord, sea suplida en el nombre de Cristo Jesús. supply it in the name of Jesus Christ. Te lo pedimos. We Amén. ask this. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. Hoy, esta mañana, vamos a ver el 5º rasgo del carácter cristiano. This morning we're going to see the 5th trait of a character of a Christian. El 5º rasgo es la benignidad. So the 5th trait is kindness. Y vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la
benignidad. And let's see what the Word of God tells us about kindness. Efesios 4:32. Dice la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Let's see what Ephesians chapter 4 verse 32 says. It says, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. ¿Qué nos está enseñando aquí el apóstol Pablo cuando envió esta carta a los Efesios? So what is this letter of the Apostle Paul teaching us when he sent it to the Ephesians? Aquí Pablo les está diciendo Here Paul is telling them que sean amables. to be kind, Amables, serviciales, to be kind and to serve others, que fueran útiles en el reino de Dios. and to be useful in the kingdom of God. Según el diccionario, la benignidad And according to the dictionary, kindness means son los valores de alguien que es considerado bueno en su esencia. they're the values of someone that is considered good. Tenemos que entender que el hombre natural no puede ser bueno por sí mismo. And we must understand that a natural person cannot be good by himself. La palabra de Dios así nos los enseña. The Word of God teaches us this. Dice la palabra de Dios que no hay quien pueda hacer lo bueno. In the Word of God, it states that there's no one that can do what is good. Muchos tratan de ser lo bueno, Now, many try to be kind, pero se les va a dificultar. but they're going to struggle with this. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:12. Now, let's see what the Word of God says in Romans 3:12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. So chapter 3, verse 12 of Romans, it says, they have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, not no one. Si lo dice la palabra de Dios, tenemos que creerlo. And it's true if it states in the Word of God. Dice, todos se hicieron inútiles. It says that everyone became unuseful. Cuando venimos a Cristo, mis hermanos, So when we come to Jesus Christ, brothers, es cuando Dios nos hace útiles. it is when God makes us useful. Cuando no tenemos a Cristo, mis hermanos, When we don't have Christ, somos unos inútiles. when we don't have Christ, we're not useful. No podemos hacer nada. We can't do anything. Mismo Cristo nos los dice en su palabra. And even Christ states this in His Word. Sin mí nada pueden hacer. Without me, you cannot do anything. Nunca íbamos a poder ser buenos en nuestras propias fuerzas. We would never accomplish to be kind with our own strengths. Pero gracias a Dios llegamos a Cristo But thanks to the Lord, we arrive to Christ. y cada día nos vamos pareciendo más a Cristo. And each day we start to appear more like Him, like Christ. Nuestro carácter se va formando Our a un character. carácter de un verdadero cristiano. Our character starts to develop into a true character of a Christian. La única forma que un ser humano puede ser bueno o benigno The only way that a human can be kind es por medio del Espíritu Santo. is through the Holy Spirit. El Espíritu Santo en nuestra vida. The Holy Spirit in your life. Bíblicamente hablando, la palabra benignidad que habla Gálatas 5:22 Now, biblically speaking, the trait of kindness es la palabra griega que es krestotes. it is the Greek word which is known as Christopis. Y esto significa excelencia, And this means or translates to excellence, excelencia moral. moral excellence. Esto quiere decir que una persona benigna puede poner en práctica los 8 no del amor que habla 1 Corintios 13, 4 al 6.
This means that a person with this trait of kindness can put in practice the other traits that it speaks to us. Vamos a ver lo que nos dice 1 de Corintios 13, 4 al 6. And let's see what Corinthians says. Aquí la palabra de Dios nos habla que el amor es sufrido, es benigno. El amor, número 1, no tiene envidia. Número 2, el amor no es jactancioso. Número 3, que el amor no se envanece. Número 4, no hace nada indebido. Número 5, no busca lo suyo. Número 6, no se irrita. Número 7, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Gloria a Dios. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Here we find 8 traits of love. It says, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, and not puffed up. Is not puffed up. Verse 5 it says, does not behave rudely, does not seek its own, it's not provoked, thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Una persona benigna practica los 8 no que encontramos aquí en este capítulo de 1 de Corintios 13. So as I said earlier, brothers, a kind person practices these 8 traits of love. Una persona benigna no tiene envidia, A kind person does not have envy. no es jactancioso, They don't act rude, no se envanece, and they're not bad with others. no hace nada indebido, They don't do anything that is not according to God. no busca lo suyo, Or they don't just look for their own benefit. no se irrita, They don't get irritated. no guarda rencor, And they don't store anger. no se goza de la injusticia, And they don't rejoice of injustice. mas se goza de la verdad. Gloria al Señor. But on the contrary, they rejoice of truth. Tenemos que practicar esto, mis hermanos, And this is something that we must practice, brothers, para que el carácter cristiano se vaya conformando en nuestra vida. so that the Christian character can start developing in our lives. Ser benigno también significa no ser vengativos. Now, to be kind, it also means to not look for vengeance. Una persona benigna no es vengativo. A person that is kind does not look for vengeance. Romanos 12:19, fíjense lo que dice la palabra de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Let's see what Romans chapter 2 verse 19 says about vengeance. It says, beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Una persona benigna nunca tiene que ser vengativo. So a person that is kind must never look for vengeance. Aquí la palabra de Dios nos enseña que todo el daño que nos hacen nunca va a quedar impune. And here in the scriptures that we read, it says that everything that that people brought us to suffer or caused us is never going to just be let. Es por eso que todo lo debemos de dejar en las manos de Dios And that is why we must not look for vengeance, but just leave it in the hands of God. y dar lugar a la ira de Dios. And to give God His place. Dios se enoja cuando ofenden a sus hijos. Because God, He gets angry, He gets mad when they offend His children. Hay una escritura que dice que más valiera que una persona se atara una piedra de molino en su cuello y arrojarse al mar, And there's a scripture in the Bible that it states or gives an example that a person should tie a rock with a rope onto their neck and throw themselves into the ocean, que hacer caer a uno de sus pequeñitos.
than to let one of his little ones fall. Ahí podemos ver que tanto nos ama Dios. And with this scripture, we can see how much the Lord loves us. Él nos dice que si somos cristianos benignos, He tells us, if we are kind Christians, nunca debemos de buscar la venganza. we must never look for vengeance. Dios va a pagar por todo el daño que nos hagan. Because God, He will eventually pay for everything that we have been suffered. Nuestra ira no se comparará con la ira de Dios. Because our own anger cannot be compared to God's anger. Nosotros como cristianos somos llamados a vencer con el bien el mal. Us as Christians, we have been or have had a call to defeat bad things with good things. Así lo confirma la palabra de Dios en Romanos 12:21. And the Word of God confirms this in Romans. Romanos 12:21, fíjense lo que 12:21. dice la palabra de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romans 12:21, it says, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Lo malo nunca se va a poder vencer con lo malo. So all the bad things, all the evil things will never be able to be destroyed with what's bad. El mal se vence con el bien. On the contrary, only bad things can be defeated with good things. Ser benigno significa ser amables. So to be kind, it means to be good with others. Ser amables, gentiles con la gente. To be Gentiles, to be good with people. La palabra de Dios nos enseña esto, mis hermanos. And the Word of God teaches us this. Filipenses 4:5 dice la palabra de Dios. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. And we can see this in Philippians chapter 4, verse 5. It says, let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Siempre tenemos que ser amables con la gente. So we must always be kind with people. Nuestra gentileza, nuestra amabilidad debe ser conocida por toda la gente. Our kindness, our gentleness must always be known by people. Aquí dice la palabra de Dios, el Señor está cerca. And in the scripture it's stated that the Lord is close. ¿Qué nos quiere decir que el Señor está cerca? So what does it mean when it states that the Lord is close? Esto nos quiere enseñar que muchas veces se nos va a hacer difícil. Well, this wants to teach us that many times it's going to be difficult for us. Se nos va a hacer difícil ser amables en muchas ocasiones, It's going to be difficult for us to be kind pero nos tenemos que acordar, in many occasions, but we must remember el Señor está cerca. that the Lord is close. Pronto vamos a partir de este mundo de maldad. Because soon we're going to leave this world full of evil. No nos tenemos que cansar de hacer el bien, So we must not grow tired of doing good. porque a su tiempo, dice la palabra de Dios, vamos a cosechar. Because at its due time we're going to harvest. Tenemos que ser gentiles, So we must be gentle. tenemos que ser amables, We must be kind. no tan solamente con las personas que son amables con nosotros, And not just be kind with the people that are kind with us, sino con aquellas personas que no lo son. but even with those people that are not. Vivimos en un mundo donde hay mucha maldad Because we are living in a world that is full of evil. y tenemos que demostrar ese carácter de amabilidad en nuestras vidas And we must show that character of kindness in our lives. y tenemos que demostrarlo a toda la gente. And we need to show it to everyone. Mateo 5, 46 al 48, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Let's see what Matthew chapter 5 verse 46 to 48 say. It says, "For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect." Es fácil amar a los que nos aman, Now I know it's simple or easy for us to love those who love us, pero es difícil amar a los que no nos aman. but it's very hard for us to love those who don't love us. Pero nosotros los cristianos But us as Christians, tenemos que hacer la diferencia. we must do the difference, or be the difference. Dios tiene recompensas Because the Lord, He has rewards. cuando nosotros avanzamos una milla más. When we advanced an extra mile. Los cristianos tenemos que hacer la diferencia. As Christians, we must do or be the difference. Aquí la palabra de Dios dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de diferencia? And here in the scripture, as we saw, it said, "And if you only greet your brothers, how are you different? ¿No lo hacen también los gentiles? Don't the tax collectors do the same?" Las personas de allá afuera, mis hermanos, les gusta saludar a la gente. Now, for example, the people out there in the world, they love to greet others. Y nosotros como cristianos, mis hermanos, And us as Christians, brothers, no tan solamente tenemos que saludarnos entre nosotros los cristianos, we must not only greet ourselves as Christians, sino que tenemos que saludar a todo el mundo. but we must also greet everyone else, the whole world. Nosotros tenemos que ser la diferencia en este mundo, Because us, we must be the difference in this world, con un carácter amable, with a kind character, un carácter tolerador. a character that tolerates. Tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. And we must be perfect like our Father is perfect. Tenemos que ser imitadores de Cristo. And we must all be imitators of Christ. Tenemos que ir cada día perfeccionando nuestro carácter. And every day we must perfect our character. Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, mis hermanos. And with the help of the Lord, we're going to Yo accomplish it. creo así. And I believe this. Sexto rasgo del carácter cristiano, Now, the sixth trait of a Christian character, la bondad. goodness. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Aquí en este texto de la palabra de Dios, Now, here in this scripture, the Word of God, la palabra bondad es traducida de la palabra griega que dice agatsosune. the word kindness translates to Greek to the word alaxosune, Que esto significa primeramente útil. which in other words, it just means useful. Una persona bondadosa es una persona útil. So a person that is good, it is a person that is useful. Un cristiano tiene que ser útil. Now, a Christian must be useful. Un cristiano no tiene que ser inútil. A Christian must not be unuseful. Útil para el reino de Dios, They must be useful for the kingdom of God, poniendo todos sus dones al servicio de la gente. placing their skills, their gifts to the service of others. Un cristiano bondadoso Because a good Christian ayuda, helps, colabora, he collaborates, está dispuesto siempre a servir he is always willing to serve y no a ser servido. and not to be served himself. El máximo ejemplo lo encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. And the major example we find in the life of Jesus Christ. Mateo 20:28, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 20:28,
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. And in Matthew chapter 20, verse 28, we see this. It says, just as the Son of Man did not to come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. A todos nosotros, a la mayoría, nos gusta que nos sirvan. And now the majority of us, we love to be served. Pero ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? But what does Jesus Christ teach us? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? What does the Word of God teach us? La palabra de Dios nos dice, The Word of God states, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, just like the Son of God, of man, did not came to be served, sino para servir but to serve, y para dar su vida en rescate por muchos. and to give his life of rescue for many. Nuestra vida le pertenece a Cristo Now our lives belong to Jesus Christ, y nos debemos dejar utilizar por Él. and we must let ourselves be used by him. Tenemos que ser cristianos útiles en el reino de Dios. We must be useful Christians in the kingdom of God. Un cristiano bondadoso está dispuesto a poner sus bienes al servicio del reino de Dios. Now a good Christian is always available of putting their own things to the service of God. Un cristiano bondadoso siempre va a suplir la necesidad de su prójimo. A good Christian is always going to supply the necessity of his neighbor. Toda necesidad tenemos que actuar con nuestra bondad. And in all necessity, we must act with goodness. No se puede ser bondadoso si no compartimos lo que Dios nos ha dado con otros. We cannot be good if we don't share what God has given us with others. Como hijos de Dios, como cristianos, As children of God, as Christians, Dios nos bendice. God blesses us. Nos bendice en lo material, He blesses us in the materialistic things, pero también en lo espiritual. but He also blesses us spiritually. Y tenemos que ser bondadosos con lo que Dios nos ha dado. And we need to be good with what God has given us. Si Dios nos ha dado en lo material, For example, if God has blessed you in the materialistic things, tenemos que ayudar a suplir necesidades de nuestros prójimos. we must help our neighbors with their necessities. Proverbios 3:28, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 3:28, And we'll see what Proverbs 3:28 say. español. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Proverbs 3, verse 28, it says, do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it, when you have it with you. Muchas veces nuestros prójimos, la gente, se van a acercar a nosotros con sus necesidades. Many times our neighbors, the people out there, are going to approach us with their necessities, Y tenemos que ayudar. and we must help them. Tenemos que ser bondadosos. We must be good. Si tenemos, no tenemos que decir a la gente, pues, ¿sabes qué? Mañana. And if we have to supply others, we must not say, well, I'll give you tomorrow. Vuelve mañana, mañana te voy a dar. Come back tomorrow, I'll give you. Cuando lo tienes, tienes que actuar en el momento. Because when you actually have something to give, you must act at the moment. La bondad debe ser un rasgo que debe sobresalir de nosotros. Goodness must be a trait that must exceed from us. La bondad es una bendición, mis hermanos, Because goodness is a blessing, brothers. tanto para nosotros como para nuestro prójimo, para la gente. Just as it is for us, just as it is for others, for the people out there. Todos somos importantes en el reino de Dios. We're all important in the kingdom of God. Muchos cristianos no se sienten importantes en la iglesia porque no tienen un título de pastor, Many Christians in the churches, they feel like they're not useful because they don't have a title like the pastor. no tienen un título de diácono,
They don't have a title of a servant, no son líderes. or they don't have the title of a leader. Pero tenemos que saber, mis hermanos, But we must understand, brothers, que todos como cristianos that all of us as Christians, debemos ser útiles, we must all be useful. útiles en el reino de Dios, Useful in the kingdom of God. que ayudamos a trabajar en la obra That we help in the work of God. y lo hacemos con amor, And that we do it with love. porque todo el trabajo que se hace, Because all the work that is done aquí en la iglesia, that is done here at church es la misma obra de Dios. is the same work of God. Dios ha dejado establecidos ministerios God has left ministries placed que ayudan para edificar al cuerpo de Cristo, that help glorify the Christ of Christ, a la iglesia. the church. Y todos los congregantes somos importantes delante de Dios en su obra. And all the members of these churches, they're important unto the eyes of God's work. Así lo confirma la palabra de Dios en 1 de Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Now this is confirmed in 1 Corinthians chapter 12 verse 28. It says, "And God has appointed these in the church, first the apostles, second the prophets, third the teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps of administrations, varieties of tongues." Dios nos puso aquí en una obra especial So now God placed us here with a special work. y todos somos parte de la obra de Dios. And we're all part of the work of God. Nos podemos edificar los unos a los otros. We can edify one another. Aquí habla que primeramente son los apóstoles, And here it speaks that firstly is the apostles, los profetas, then the prophets, lo tercero los maestros and third the teachers, y luego los que hacen milagros. and then those who do miracles. Aquí en nuestra congregación, mis hermanos, And here in this congregation, brothers, hemos sido testigos de milagros especiales que han sucedido aquí en la iglesia. we have all witnessed special miracles that have happened here in church. Nuestro pastor fundador siempre nos decía, Now, the founder pastor of this place always told us el milagro está en la casa. that the miracle is found in the home, in the house. Y yo me he dado cuenta, mis hermanos, And I have noticed, brothers, han sucedido milagros that miracles have occurred en plenos servicios, when during service. en plenos cultos. And during service, we have experienced these. ¿Se han dado cuenta, mis hermanos? And have many of you noticed Gloria a this? Dios. Glory to God. Hay veces que nuestro sistema se descompone de momento For example, there are times where our sound system, it stops working, y de repente alguien se para and then suddenly someone stands up, y rápidamente, and rapidly, como milagro, like a miracle, se restablece otra vez el sonido. the sound system restores itself. Hay personas que hacen milagros aquí en la casa de Dios. Now, there are people that do miracles here in the house of the Lord. Dios ha dado dones especiales, Now, God has given special gifts, ministerios especiales. special ministries. Tenemos el ministerio de los apóstoles, We have the ministry of the apostles, de los profetas, the ministry of the prophets, de los maestros que enseñan la palabra de Dios, the ministry of the instructors that teach the Word of God, pero también los que hacen milagros, but also those who do miracles, después los que sanan. and then those who heal. Hay personas, mis hermanos, que tienen un don especial de orar por los enfermos.
There are people, brothers, that have that special gift of praying for those who are sick. Y los enfermos sanan. And those who are sick heal themselves. Yo he mirado, mis hermanos, I have seen this, brothers. hay personas que oran por los enfermos There are people that pray for those who are sick, y rápido sanan. and suddenly they are healed. Y yo, a través de mi caminar con el Señor An example for me during my journey with the Lord, y a través de lo que nos enseña la palabra de Dios, and through what the Word of God teaches us, Dios muchas veces manifestó sanidades en la palabra de Dios, God many times has manifested healness, sanidades naturales, natural healness, pero también sanidades sobrenaturales. but also healness that are supernatural. Va a haber enfermedad que se van a sanar de una manera sobrenatural, For example, there are only things that are going to be healed in a supernatural way, pero muchas veces va a suceder naturalmente. but many times it will also happen naturally. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo In one occasion, our Lord Jesus Christ, sanó a un ciego He healed a blind man naturalmente. naturally. Le untó lodo en sus ojos He placed mud in his eyes, y después le dijo, and then He told this man, vete a lavar a un estanque. "Go and wash your face in the river." Él se fue a lavar al estanque And this man went and he washed his face, y fue sanado naturalmente. and he was naturally healed. Algunas veces Cristo And many times Christ, sanó sobrenaturalmente. He healed supernaturally. Hermanos, hay cosas que muchas veces no vamos a entender. And brothers, many times there are things that are going to happen that we won't be able to understand. Y tenemos que pedirle sabiduría a nuestro Dios. But we must ask the Lord for wisdom. La palabra de Dios nos dice que somos el templo del Espíritu de Dios. The Word of God states that we're the temple of the Holy Spirit, Tenemos que cuidar nuestros cuerpos. and we must take care of our bodies. Tenemos que cuidar nuestros cuerpos naturalmente, We need to take care of our bodies naturally, con el entendimiento que Dios nos ha dado. with the knowledge that God has given us. Si nos vamos a la palabra de Dios, And if we go to the Word of God, en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones Dios les prohibía comer ciertos alimentos. if we go to the Word of God in the Old Testament, many times God will not let His people eat certain things. ¿Y para qué lo hacía? But why did He do this? Para salud de sus cuerpos. Well, for the healthiness of their bodies. La palabra de Dios nos dice, The Word of God tells us. nos habla acerca del ejercicio corporal. It speaks to us about exercise. ¿Cuántos saben que el ejercicio corporal es saludable? How many of you know that exercise is healthy? La ciencia médica recomienda que todos debemos ejercitarnos. The science tells us that we must all do exercise. Y eso es natural que nosotros podemos hacer. And this is something naturally that we can do, that we can all do. La palabra de Dios nos dice, But the Word of God tells us, ejercítate. El ejercicio corporal para poco aprovecha. it says to exercise, Mas ejercítate para la piedad. but also to exercise ¿Qué nos for está humbleness. dando a entender la palabra de Dios? But now, what does the Word of God mean by this? El ejercicio corporal para poco aprovecha. For example, the physical exercise, El poco tiempo que vamos a estar en este mundo, it is only for a certain time. vamos a necesitar que nuestros cuerpos estén saludables. For example, during our short time here in this world, we're going to need our bodies to be healthy. Pero si nos ejercitamos en la piedad, But if we exercise in goodness, esto nos va a servir para la eternidad, mis hermanos. this will help us or serve us for eternity. ¿Están entendiendo esto, mis hermanos? Now, do you understand this, brothers? Dios es bueno. God is good. Que Dios nos dé sabiduría para cuidar nuestros cuerpos. And may God give us that wisdom to take care of our bodies. Dios puede sanarnos sobrenaturalmente. Because God, He can heal us naturally. Yo creo
en la sanidad divina, I believe in the holy healness. pero también creo en la sanidad natural. He can heal us supernaturally, but also believe in the natural healness. Cuidemos nuestra vida en lo natural. So let's take care of our life in the natural life. Nosotros hacemos lo natural, pero Dios hace lo sobrenatural. Amén. Because we do what is natural for us, Gloria a Dios, but mis God hermanos. does the supernatural. Gloria al Señor. Me salí un poquito, voy a volver otra vez al tema. Now I'm going to return back to the topic. I got out a bit. Estamos hablando acerca de que Dios puso en la iglesia primeramente a los apóstoles, los profetas, So we're speaking about that God placed in first place the apostles, then the prophets, y gloria a Dios, mis hermanos. and glory to God, brothers. Esto lo hizo con el fin de perfeccionar a los santos, He did this with a way of perfecting those who are holy de edificarnos unos a otros. and to edify one another. En estos momentos yo estoy edificando a cada uno de ustedes al enseñarles la palabra. And at these moments, I am edifying all of you by teaching you the Word of God. Y todos nos necesitamos de los unos a los otros. And we all need of one another. Yo voy a necesitar de que alguien ore por mí cuando estoy enfermo. For example, I am going to need someone to pray for me when I'm sick. Vamos a necesitar aquí en la iglesia de milagros aquí en la iglesia. We're going to need of miracles here in this place, in this church. Y todo es para bendecirnos los unos a los otros, mis hermanos. And all of this is to bless one another, brothers. Vamos a pasar al séptimo rasgo del carácter cristiano. And let's go to the seventh trait of a character of a Christian, La fe. which is faithfulness. Vamos a hablar acerca de la fe. And we're going to speak about faith. ¿Qué nos enseña, mis hermanos, la palabra de Dios acerca de la fe? And what does the Word of God teach us about faith, brothers? Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Let's see what 2 Thessalonians chapter 1 verse 3 says. It says, "We're bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds toward each other." Aquí el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios Now here the Apostle Paul was thanking God por todos los hermanos tesalonicenses. for all of the Thessalonian brothers. Pablo estaba mirando cómo su fe iba creciendo. Paul was seeing how the faith of these people were growing. ¿Cuántos de nosotros aquí en Centro de Amor Cristiano Now, how many of us here in Christian Love Center podemos ver que la fe de nuestros hermanos va creciendo? can see that the faith of our brothers is growing? Yo le doy gracias a Dios también, And I thank the Lord for this, porque su fe va creciendo. because your faith is growing. Un cristiano verdadero tiene que ser un hombre o mujer de fe. A true Christian must be a woman or a man of faith. Cuando nosotros nos hicimos cristianos, When we became Christians, Dios nos dio a cada uno una medida de fe. God gave us a limit of faith. Nos dio la fe para creer en Él. He gave us faith to believe in Him. Y esa fe la tenemos que desarrollar. And that faith, we must develop it. Y la vamos a poder desarrollar como, mis hermanos. But how do we develop faith? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra fe? What does the Word of God say about how we can develop our faith? La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. The Word of God states that faith comes from hearing, and from hearing, the Word of God. Centro de Amor Cristiano nunca hace falta la palabra de Dios.
Now, in Christian Love Center never lacks La the Word of palabra de God. Dios es bien importante aquí en Centro de Amor Cristiano, The Word of God is very important for this place, for Christian Love Center, porque la palabra de Dios incrementa nuestra fe. because the Word of God increments our faith. Un cristiano verdadero tiene que ser un hombre y mujer de fe. So a true Christian must be a man or a woman of faith. Todos los cristianos debemos de confiar en las promesas de Dios. And all Christians must believe and have confidence in the promises of God. Todos los cristianos no debemos de vivir afanados o preocupados, And as Christians, we must not live being worried ni angustiados, or being anxious, sino que debemos estar seguros but we must be assured que Dios nos ha prometido que nunca nos va a dejar, and have the confidence that God is never going to leave us, nunca nos va a desamparar. that He's never going to abandon us. Esa debe de ser la fe que tengamos en Dios. That must be the type of faith that we have in God. Hebreos 13, 5 al 6, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Let's see what Hebrews chapter 13 verse 5 and 6 say. It says, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear. What can man do to me? Un cristiano no debe tener avaricia. So a Christian must not have vanity. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. They must not express vanity. We must be happy with what we have. Porque Él nos dijo, mis hermanos, Because He tells us, brothers, no te voy a desamparar, that He will not abandon you, no te voy a dejar. that He will not leave you. Y lo tenemos que creer, mis hermanos. And we must believe this. Dios tiene bendición para todos sus hijos. God has blessings for all of His children. Si vemos que Dios está bendiciendo a nuestros hermanos, And if we start to see that God is blessing our brothers, tenemos que estar contentos. we must be happy, Que el Señor tiene amplias bendiciones. because the Lord has many blessings. Al Señor no se le van a acabar las bendiciones. He will never lack those blessings. Aunque veamos que ya todos han sido bendecidos, And even if we see that everyone else has been blessed, nosotros debemos estar confiando en Dios. we must still live having confidence in God. Tenemos que tener fe And we must have faith que Él no nos va a desamparar. that He is not going to leave us Él no nos va a dejar. and that He will not abandon us. La fe de un cristiano se manifiesta en la seguridad en Dios. The faith of a Christian manifests itself in the security in God. Tal vez estamos rodeados de muchas situaciones difíciles Maybe we're surrounded by many difficult situations, que muchas veces ya no vemos la salida. and that many times we don't see the exit. Dios va a hacer un milagro But it's at those times where God will make a miracle or para do a miracle darnos siempre la victoria en todo. in order to always give us the victory in everything. En todo podemos ser victoriosos. Because in everything we can be victorious. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Because we can do anything in Christ who strengthens us. Dios nos dio la fe Now God, He gave us faith para tener confianza, to be confident, para no estar preocupados. to not be worried. Dios siempre va a estar supliendo para todas nuestras necesidades. God will always supply our necessities. La fe de un cristiano verdadero Now the faith of a true Christian, no es una fe teórica, it's not a faith, theoretically faith, sino una fe de acción, but a faith of action, una fe práctica, a practical faith,
una fe que obra, a faith that works, una fe que camina, a faith that walks, una fe que se atreve, a faith that takes those chances, una fe de siempre avanzar. a faith that always advances. Santiago 2:17, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Now let's see what James chapter 2 verse 17 says. It says, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Cualquier persona que tiene cualquier necesidad, So whoever has a necessity, tal vez alguien tiene la necesidad por un trabajo maybe there's someone that has the necessity of a job, y le preguntamos a esa persona, and we approach this person and we tell them, ¿tienes fe de que Dios te va a dar un trabajo? do you have faith that God will give you a job? Y él contesta, sí, yo tengo fe. And if they answer back to you saying, yes, I have faith, Y el día de mañana, como tiene fe, and then on the next day, since they have faith, que Dios ya le tiene un trabajo, and then God has a job for them already, se queda dormido. he falls asleep ¿Qué está pasando ahí? or he oversleeps. So what happens there? Es una fe muerta. It's a dead faith. Porque si él tiene fe que va a tener un trabajo, Because if he really had a true faith that he was going to get a job, él se levanta temprano. he would have woken up early. Si está casado, le dice a su esposa, If he was married, he would have told his wife, hazme unos burritos, make me some burritos, porque yo tengo fe because I have faith que hoy voy a salir a buscar un trabajo that today I will go out there and look for a job, y voy a necesitar esos burritos. and I will need those burritos. Eso es fe. That is faith, Es una fe práctica. a practical faith. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria al Señor, mis hermanos. Glory to the Lord, brothers. Un cristiano de fe A Christian of faith no desmaya. does not fall. Aunque la situación sea difícil, Even if a situation is hard, un cristiano no se rinde, a true Christian does not give up. no se desmaya. They don't grow weak, Sigue creyendo, and they continue on believing. sigue confiando They continue having confidence que va a ver la bondad de Dios en su vida. that they're going to see that goodness of God in their lives. Hay una escritura que a mi esposa y yo nos gusta mucho y siempre la estamos repitiendo. Now, there's a scripture that me and my wife are always repeating. Salmos 27:13. Psalms 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Now let's see what this scripture says. It says, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Hay muchas personas que en el caminar de Dios, en el camino de Dios desmayan Now there are many people in their journey with God that faint porque se le atraviesan situaciones difíciles en su vida. because difficult situations cross their paths. No creen que van a ver la bondad de Dios. And they believe that they're not going to see the goodness of God. Creen que las promesas no son fieles, no son verdaderas They believe that the promises are not real, y desmayan. and they faint. Los cristianos verdaderos But true Christians, no desmayamos. we don't faint. Los cristianos verdaderos confiamos y avanzamos adelante caminando en el camino de Dios. True Christians, we believe, we have confidence, and we continue walking, advancing in our journey with God, Confiando en la bondad de Dios. having confidence in the goodness of God. Tenemos un Dios bondadoso. We have a good God. Aquí vamos a parar, mis hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. And we will stop here, brothers, and let's go ahead and stand up. Con la ayuda de Dios, mis hermanos, vamos a ir conformando nuestro carácter cristiano. And with the help of the Lord, brothers, we're going to start developing our Christian character. Lo vamos a ir conformando con el fruto de Dios.
We're going to develop it with the fruit of God. Hoy estudiamos, mis hermanos, la benignidad, Today we studied kindness, la bondad goodness, y la fe. and faith. Pongamos en práctica esto, mis hermanos. And let's put this to practice, brothers. Podemos perfeccionar estos rasgos en nuestro carácter. We can perfect these traits in our character. Que nuestra oración sea que todo el fruto del Espíritu de Dios se vaya madurando en nuestra vida. And let our prayers be of that all the fruits of the Holy Spirit to start maturing or developing in our lives. Si hemos nacido de nuevo, Because if we have been reborn, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. we have the Spirit of God in our lives. Oremos. Let's pray. Señor Dios Todopoderoso, Now, Heavenly Father Almighty, te damos muchas gracias por tu palabra. we thank you so much for your word. Creemos que tu palabra, al escucharla, incrementa nuestra fe. We believe that by hearing your word, it increments or increases our faith. Tu palabra nos ayuda a ser cada día mejores cristianos. Your word helps us to be every day better Christians. Ayúdanos, Dios, Help us, Lord, que cada día se vaya conformando nuestro carácter. that every day our character develops itself even more. Queremos llegar un día We want to arrive to one day, a la estatura del varón perfecto, or we want to reach one day the stature of the perfect man. como tú, Señor Jesucristo. Like you, Jesus. Ayúdanos, Help us. guíanos, Espíritu Santo. Guide us, Holy Spirit. Tú eres el único que puede ayudarnos You're the only one that can help us a perfeccionar nuestro carácter. to perfect our character. Señor, Lord, cuando nacimos venimos con un carácter natural, when each and one was born, we all came to this world with a natural character. pero necesitamos el carácter sobrenatural But we need that supernatural character que viene de ti, Dios, that only comes from you, God, que viene de tu Espíritu. that comes from your Spirit. Queremos tener ese fruto, We want to have that fruit, que es el amor, which is love, el gozo, joy, la paz, peace, la benignidad, la bondad, kindness, goodness, la fe, la mansedumbre. faith. Lo vamos a lograr solamente And we can only accomplish this cuando nos sometamos a ti, Espíritu Santo. when we submit ourselves to you, Holy Spirit. Queremos ser cada día mejores. And every day we want to be better. Ayúdanos Help a us. conformar ese carácter verdadero de un verdadero cristiano. Help us to develop, to mature that character of a true Christian. Con tu ayuda lo vamos a lograr. And with your help, we will accomplish this. Y creo con todo mi corazón And I believe with all my heart que al terminar este estudio, that by the end of this study, yo voy a ver a un pueblo transformado, I will see my brothers transformed con un carácter with perfecto, with a perfect character. como tú eres perfecto, Señor Just Jesús. like you are perfect, Lord. Lo podemos lograr, And we can accomplish this no en nuestras fuerzas, not by our own strengths, sino en tus fuerzas. but in your strengths. Te pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, Now I place in your hands, Lord, each and one of my brothers. que hemos escuchado tu palabra. We have heard your word, Ahora somos responsables and now we're responsible de poner en práctica tu palabra. of putting to practice your word. No queremos ser tan solamente oidores, We just don't want to be listeners, sino hacedores de tu palabra. but also doers of your word. Ayúdanos. Help us. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask this in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, mis hermanos. God bless you, brothers.